Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samaratul Qalbina Al-Masara. Saya dari Batam. Saya akan menyampaikan kitab Arba'in warna Arba'in Finawi Wasrafil Luwa halaman 33 sampai 35. Karangan Kiai Ma'ruf Qudari. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'rab kalimat yang bisa berubah. Isim bertempat pada dua alamat dhahirah, alamat muqaddarah. Yang alamat dhahirah isim mufrad ada dua, munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif rafa nasab jar, zaidun zaidan zaidin. Yang ghairu munsharif rafa nasab jar, Ahmada jamak taksir ada dua, munsharif ghairu munsharif. Yang munsharif rafa nasab jar, rijalun rijalan rijalin. Yang ghairu munsharif rafa nasab jar, masajidun masajida jamak muannas salim rafa nasab jar, muslimatun muslimatin muslimatin. Isim musanna rafa nasab jar, az-zaidaini jamak mudzakkar salim rafa nasab jar, az-zaiduna az-zaidina. Isim asma sita rafa nasab jar, abuka abaka abika. Yang alamat muqaddarah isim maksur rafa nasab jar, al-musa musa. Yang isim mangkus rafa nasab jar, al-qadi. Isim yang mudah pada yang mutakalim rafa nasab jar, gulami. Yang hikayah mufrad rafa nasab jar, akbaru. Yang fiil ada bertempat pada dua alamat dhahirah, alamat muqaddarah. Yang alamat dhahirah fiil mudhari' akhir alladzi lam yatasbi akhir syai'un rafa nasab jazm. Yang tribu yatrib fiil mudhari' mutalwawi atau ya'i ketika nasab. Alladzi lam yatasbi akhir syai'un ketika nasab. Fiil mudhari' mutalakhir alladzi lam mutalwawi atau ya'i ketika alladzi lam yatasbi akhir syai'un ketika nasab. Contohnya yaghzuwa yarmiya. Af'alul khamsah rafa nasab jazm, yaf'alani yaf'ala taf'ala. Yaf'ala. Alamat yang fi'il muqaddarah, alamat muqaddarah ada satu, fi'il mudhari' mutalakhir alladzi lam yatasbi akhir syai'un. Fi'il mudhari' mutalakhir alladzi lam yatasbi akhir syai'un ada tiga, alif waw ya. Yang alif rafa nasab jazm, yakhsha hatfu harfil ilat. Yang Yasha yang mau rafa nasab jazm, yaghzu. Yang ya rafa nasab jazm, yarmi. Isimnya mabni tidak bisa berubah. Mabni kalimat yang tidak bisa berubah. Mabni ada tiga, isim mabni, fi'il mabni, huruf mabni. Isim mabni ada 11, isim isyarah, isim dhamir, isim isyarah, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim yang isimnya la berupa mudhaf nada mufrad alamun. Isimnya la berupa mufrad nada mufrad alam nada nakirah maqsudah qablu ba'du adat murakkab qablu ba'du ghairu yang mudhaf ilainya dibuang. Fi'il mabni ada tiga, fi'il madhi mudhari' amar. Fi'il madhi mabninya ada tiga, fatha dhamma sukun. Yang fatha dengan mabni fatha dengan syarat bila tidak bertemu wawu jamak dan dhamir rafa mutahari. Contohnya dorobat, dorobata. Fiil yang mabni dhamma dengan syarat bila bertemu dengan wawu jamak. Contohnya dorobu. Yang mabni sukun dengan syarat bila bertemu dhamir rafa mutahari. Dhamir rafa mutahari ke-8 tati tuma tunna nana. Contohnya dorob ta dorob tuma dorob ti dorob tuma dorob tunna dorob tu dorob na. Fiil mudhari' mabni fathah dan mabni sukun. Fi'il mudhari' mabni bila bertemu dengan nun taukid dan nun jamak inas. Mabni fathah bila bertemu nun taukid maka mabni fathah, bila bertemu nun jamak inas maka mabni sukun. Mabni fathah bila bertemu dengan nun taukid ada dua, nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Contohnya nun taukid sakilah yatribanna, nun taukid khafifah contohnya yatriban. Nun jamak inas mabni sukun bila bertemu dengan nun jamak inas. Nun jamak inas ada dua, fi'il mudhari' mufrad mudzakkar, mufrad jamak muannas ghaibah, dan fi'il mudhari' jamak muannas mukhatabah. Contohnya fi'il yatribna tatribna. Yang fi'il amr mabninya ada 4, sukun, fathah, hadfu harfil ilat, hadfu nun. Mabni sukun bila tidak dengan syarat bila tidak bertemu alif tasniah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah, dhamir huruf ilat dan nun taukid. Contohnya itrib. Yang mabni fathah dengan syarat bila bertemu dengan nun taukid. Nun taukid ada dua, nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Contohnya itribanna.
itribanna ikias itribanna itribani itribunna itribanna itribani itribunna itribinna itribani itribnani. Nun taukid khafifah contohnya itriban itriban itribun itribin. Mabni hatfun nun dengan syarat bila tidak bertemu. Mabni hatfun nun bila bertemu alif tathiyah wawu jamak yang menunjuk khotbah. Contohnya ukzu idriba idribu idriba idribu itribi. Mabni harfu ilat dengan syarat bila mabni harfu harfil ilat. Contohnya ikhsha uzu irmi. Huruf mabni ada 3. Huruf mabni ada 4. Huruf mabni ada 4. Sukun, fathah, kasrah, dhammah. Yang sukun ada 55 contohnya min. Yang fathah ada 20 contohnya wa. Yang kasrah ada 3 contohnya ba. Yang dhammah ada 1 contohnya mundu. Amil halaman 35. Amil yang merafakkan, menasabkan, menjarkan, menjazmkan. Amil ada 2, lafzi, maknawi. Lafzi kelihatan, maknawi tidak kelihatan. Yang lafzi ada 3 huruf, syibah fiil, huruf. Yang fiil ada 3, madi mudhari amar. Yang syibah fiil ada 8, masdar isim, fa'il isim, masdar isim maf'ul, sifat musyabbahat, amsilah mubalaghah, af'al tafdil, isim fiil. Yang huruf ada 4. Yang huruf ada 4 Yang huruf ada 4 inna wa khotiha, amil nawasib, amil jawazim, wal jar. Yang amil maknawi ada 2, ibtida dan tajarud. Yang ibtida masuk pada mubtada contohnya Zaidun qaimun. Yang tajarud masuk pada fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan amil nawasib dan yang sepi dari amil nawasib dan amil jawazim contohnya yatribu. Sigot bentuk kata. Sigot ada 2, jamid, mustaq. Jamid diambil dari tidak dikeluarkan dari kalimat lain. Jamid tidak dikeluarkan dari kata lain, dari lafaz lain. Yang mustaq dikeluarkan dari lafaz lain. Yang jamid ada 2, zat makna. Yang zat nama benda. Yang zat nama barang, mustaq. Makna nama pekerjaan atau kejadian. Yang zat disebut juga dengan masdar atau mustaq minhum. Yang zat contohnya Zaidun insanun, Allahu insanun farasun. Yang mustaq. Yang makna contohnya darbun farahun. Yang mustaq ada 14. Yang mustaq ada 14. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar mim, masdar sulasi mazid, masdar rubai mazid, isim fa'il, isim maf'ul, dzaraf zaman, isim zaman, isim makan, isim alat, isim sifat musyabbah, amsilah mubalaghah, afal tafdil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.